श्रीः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्र कलियुगे प्रथमे भागे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे परतः कण्ठे सहाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिके प्रभवाति षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्तिश्री विकारि नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ सिंहमासे कृष्णपक्षे तृतीयायाम् अनन्तरं चतुर्थ्यां सुपतितौ वासरः वासरस्थो भौमवासरयुक्तायां नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां सुपतितौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं भगवत्प्रीत्यर्थं एतत् कर्मसमृद्ध्यर्थं श्रीभूमिनीलानायिका समेत श्री रंगनायकी समेत श्री रंगनाथस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री अलर्मेल्मंगा पद्मावती गोतानायिका समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री बृहत्वल्ली नायिका समेत श्री देवादिराजस्वामिनः प्रीत्यर्थं भास्कर क्षेत्रे कोमलवल्ली नायिका समेत अपर्याप्तामृतस्वामिनः प्रीत्यर्थं पंचकृष्णारण्य क्षेत्रे पुष्पवल्ली नायिका समेत श्री देगलीशस्वामिनः प्रीत्यर्थं समस्त अष्टोत्तर शत देवता प्रीत्यर्थम अस्मिन् गृहे क्रियमान करिष्यमान शालग्राम आराधन योग्यता सिद्धिः भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु तदास्तु योग्यता सिद्धिरस्तु। ओम भूः